Pozdrav Raja. Danas ćemo da radimo zamjenu zadnjeg ležaja. Znači šta trebamo uraditi da bi skinuli ležaj? Trebamo skinuti čeljust, skinuti nosač, skinuti disk, skinuti polosovinu i izbiti ležaj van. Pa ćemo sad krenuti sa skidanjem prvo čeljusti, onda polosovine pa diska.
Eto ga društvo, to bi bilo to što se tiče zamjene ležaja. Vidimo se u sljedećem videu.